Mr. Right. Ikaw na ba si Mr. Right? Raven, hello. Nagkanta siya. Cute mo. Thank you po. Super Ace. Hello. Cute ba o maganda? Bakit na ganito? Yogo Christian, hello guys. Magkasundo. Nevermind Lopez, hello. Makapiling sa buhay ko. Guys, magkita-kita tayo sa SM. Marius, hello, Marius. Hi, Wendell. Napipiyok na. It's me, your J. Hello, good evening. Gusto kong makasama. Good evening, guys. Spark, hello po. Musta kayo, guys? Yamate, musta ka? Unahan ko sa'yo. Kakauwi ko lang, guys. Nag-family bonding ako. Wala, napakabait naman na bata nito. Kumain na talaga ako. Hi, Bam! Kahit na sinasaktan mo ko at sinisipan na susugatan mo. Ano to? Aqua? Aqua ba to? Hello, Paulo. ID number, hello. Wendell, I love you, Bezzy. I love you, Bezzy. Harvey, hi, Zach. Hello, Peach. Hello. Good evening. I love you. I love you. Oy, Noki mo. Happy tayo ko. Lo. Buti pa siya masaya, guys. Joke lang. Happy lang. Guys, suggest pong kanta, please. Dapat sunod-sunod na yan. Please lang. Hi, Ems. Welcome back. Guys, patap-tap and pa-share po ng live. Thank you so much. Na para bang live selling ako. Wendell, taga saan ka, Bessie? Taga ano po, Pampanga. Gusto ko ng porke. Mag-porke tayo.